सिंध गवर्नमेंट को 69 मिलियन तकरीबन 690 मिलियन 240 मिलियन एक, 24 करोड़ एक और 35 करोड़ एक, 69 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसमें इन लोगों को 15-15 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से 2 साल का किराया देना था, जो कि 21-90 हज़ार की होती है। और उसके अलावा जो इस सारे ऑपरेशन के दौरान जो एम्यूनिटीज़, जो सिविक एम्यूनिटीज़ जो ख़राब हो सकती हैं, उसको ठीक करने के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई ये समझे कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अगर किया है, वफाक अपना हिस्से का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध हुकूमत इनको वफाक की जानिब से जो किराए के पैसे भी हमने दे दिए, हमने अमानत दे दी कि पहुँचाओ इन तक, वो अमानत में खयानत हो रही है। और उसके बाद सिंध हुकूमत से कहा गया कि आप इनको प्लॉट्स दें, घर के बदले घर दें। इस ऑर्डर को दिए हुए ये सिंध हुकूमत ने करना है। मतलब यहाँ 8,900 अरब पिछले 14 साल में सिंध को मिल चुका है, उसके बावजूद फिर भी वफाक आके इस नाले को साफ़ कर रही है। खुद जिसमें इन्होंने कचरों से भर दिया था नालों को, सॉलिड वेस्ट से सिंध हुकूमत ने भरा, इनकी KMC ने भरा। अब KMC में माशाल्लाह एक नए लॉन्च कर दिए गए सुपरमैन मुस्तफा वहाब साहब, नया सुपरमैन ने आके नया ही काम शुरू कर दिया। उसको तो भाई कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए पैसे चाहिए, वहाँ से पैसे चाहिए, वहाँ से पैसे चाहिए। अगर नहीं था तो पहले भी तो KMC रोती रहती थी कि इख्तियार बस कराची को फंड नहीं दिए जाते, अब उन्हें फिर माल खपे। हुआ ये है कि सिंध हुकूमत को चाहिए था कि फौरी तौर पर इनको किराए के पैसे भी देती है और इनको प्लॉट्स दिए जाते, और ये जो बेघर लोग हो रहे हैं इनको हक है कि इनको घर दिया जाए, इनका कोई कसूर नहीं है। और एक और चीज़, गुज्जर नाला के जो लीज होल्डर्स हैं या जो बैठे हैं, उन्हें इंक्रोचर्स, उन्हें लैंड ग्रैबर्स, उन्हें गंदे नामों से पुकारा जा रहा है। कोई खुद नहीं आके बैठ गया। उस वक्त के जो यहाँ चौकीदार थे, थानेदार थे, चौधरी थे, बड़े बड़े जो यहाँ सियासी जिम्मेदारान थे, और जो KMC के लोग थे, सिंध गवर्नमेंट के लोग थे, उन लोगों ने मिल के इनको लीज़ें की। अब वो लीज़ें असली हैं, जाली अलमिया ये है। उस लीज़ पे उसी मज़हर खान की साइन है, जो मज़हर खान इस वक्त एक्सकेवेटर के ऊपर बैठा हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के ख़िलाफ़ नहीं है। शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब कि आपने कहा कि इनको घर दो। जब घर देने की बात करती है तो वज़ीर आला साहब कहते हैं कि बैरिया टाउन के पैसे मिलेंगे तो हम घर देंगे। कराची से 90% रेवेन्यू सिंध का पूरे सूबे का जनरेट होता है। कराची से 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान का जनरेट होता है। कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है मैं कहूँ तो। और जब कराची वाले तकलीफ़ में आते हैं, जब कराची वालों को मरहम पे ज़ख्म रखने की बात होती है, तो कहते हो बैरिया से पैसे आएंगे तो देंगे। मैं कहना चाहता हूँ क्यों नहीं दे सकते, जबकि आज मैं DC सेंट्रल के ऑफिस से बैठा हूँ, मुझे DC साहब अच्छे अफसर लगे, DMG अफसर हैं, उनके DC साहब दूसरे मिले, मतलब मुझे इसलिए मुझे DC साहब में को उम्मीद नजर आई तो मैं यहाँ आया। बाकी तो इनके बाद डाकू, चोर, लुटेरे, इनका कमिश्नर कराची लुटेरा, DC ईस्ट, DC वेस्ट। अरे भाई, अगर आप ज़मीन नहीं दे सकते तो अपने किसी सिस्टम को कह दो, हज़ारों एकड़ ज़मीन कब्जे किए जा रहे हैं। वेस्ट में रिकॉर्ड चलाकर, ईस्ट में हर जाली खाते को कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब जाली खाते को ठीक कर देते हैं, लोगों को देते हैं हज़ारों एकड़। तो भाई 200 एकड़ गरीबों को भी दे दो। अगर वज़ीर आला के पास इख्तियार नहीं है तो किसी अपने लैंड ग्रैबर को दे दो, किसी सिस्टम से कह दो जो जैसे जिस तरीके से इनको माफियाज को ज़मीनें दी जा रही हैं, इन गरीबों के लिए भी निकाल दो। सिंध हुकूमत प्लॉट्स नहीं दे रही है इनको, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करना पड़ेगा और इनको प्लॉट्स देने पड़ेंगे। हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मन अमल किया जाए, और जो KMC का स्टाफ जो ज़्यादती कर रहा है, बग़ैर रेंट के पैसे मिले हुए जो ज़्यादती कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है। और जिस तरीके से शाहिद साहब, ज़किया बीबी जो बेचारी मर गई, जिसके शौहर शाहिद साहब जो थे उनको हार्ट का मसला था, और उनकी बीवी जो है वो मर गई, चूँकि घर एक दफ़ा टूट गया दोबारा तोड़ने आ गए। मैं कहना चाहता हूँ ज़किया बीवी का कत्ल कातिलों के साथ देखा जाए। इसका कत्ल KMC पे जाता है, इसका कत्ल मुर्तज़ा वहाब पे जाता है, इसका कत्ल KMC के स्टाफ के ऊपर जाता है। अरे भाई, टूटे हुए को, मरे हुए पड़े उनको आपने दोबारा आके ये तरीका करते, किराया दे देते और शिफ्ट हो जाते सुप्रीम कोर्ट, और ये नफरत पैदा कर रहे हैं। और झूठ
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی NDMA کا نقشہ نیا آ گیا. FWO کا کوئی نیا نقشہ نہیں ہے, NDMA کا کوئی نیا نقشہ نہیں ہے. نقشہ ایک ہی ہے جو یونیورسٹی نے بنایا تھا. اس کے اندر 3 IDs اگر تھی, سب کو پیسے ملنے چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو صرف لوٹنا چاہتے ہیں. سندھ حکومت کراچی والوں صاحب کو لوٹنا چاہتی ہے. کراچی کو میں کہنا بموڑنا چاہتے ہیں. کراچی کو کچھ دینا نہیں چاہتے. کراچی پورے صوبے کو پالتا ہے. آج کراچی کے لوگوں کو 200 ایکڑ اگر زمین چاہیے, ان 6100 متاثرین کو آپ کا پلاٹس نہیں نکل رہے. اپنے ہزاروں ایکڑ زمین ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جائیے, ہزاروں ایکڑ زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جائیے, سینکڑوں ایکڑ زمین پہ قبضے کیے جا رہے ہیں زرداری سسٹم کے لیے, بلاول زرداری کے لیے. ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے. پھر آپ بات کرتے ہو کراچی کی تانے داری کی. مطلب آپ ذمہ دار ہو اس KMC کے آپ کے آنے کے بعد, آپ ذمہ دار ہو. KMC جو ظلم کر رہی ہے, آج بھی یہ گھر بغیر کرایہ دیے, کیوں کرایہ دو, عزت سے نکالو گھر, اس کے بعد آپ بے شک توڑیں. اس ظلم کے خلاف ہم یہاں موجود تھے. ہم نے ابھی DC صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے ADC 2 کو ذمہ داریاں دی ہیں. ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ متاثرین پر مشتمل ہے, MPA صاحب کے نمائندوں پر مشتمل ہے. امین صاحب اور راجپوت صاحب اور یہ ہمارے اس میں ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو لک آفٹر کریں گے. اورنگی نالہ ہو, گجر نالہ ہو, جہاں زیادتی ہوگی, ہم دوبارہ کہنا چاہتا ہوں, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے. ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح کے مطابق عمل درآمد چاہتے ہیں. ڈاکٹر بس صحیح حلیم بھائی, تھینک یو. بس بات وہی ہے, ریپیٹ کل کی بات ہوئی ہے اور ابھی بھی وہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کر دی ہے. پیسے ٹرانسفر فنڈز ہو گئے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. اب سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان فنڈز کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرے. یہ وہی المیہ ہے جو پانی کی بحران کا المیہ ہے سندھ کے اندر, بالخصوص کراچی کے اندر. پانی کی کمی نہیں ہے, ڈسٹریبیوشن میں پرابلم. کسی بھی بلاک میں چلے جائیں حلیم بھائی, پورے نارتھ آباد میں ہر جگہ پہ سیٹیاں, نلکا کھولو تو سیٹی کی آواز آتی ہے, پانی نہیں ہے. اور پانی بھرا ہوا ہے, ہب میں بھی بھرا ہوا ہے, اور کینجر جھیل میں بھی بھرا ہوا ہے. تو پرابلم یہی ہے, پیسہ آ گیا ہے بٹ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا. تو میرے خیال سے ان بے ضابطیوں کو اور ان پریکٹسز کو ختم کرنا چاہیے. اور کم سے کم ان لوگوں کا جو تو میرے خیال سے 20 گز کا گھر, 30 گز کا گھر, مطلب فٹوں میں گنا جا سکتا ہے, کم سے کم ان کو اپنا حق دیا جائے. مرتب آپ صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں. مرتب آپ صاحب, آپ کراچی کے نمائندے ہیں, آپ کہتے ہیں کراچی کے بیٹا ہوں, بالکل جائیے گجر نالے کے اوپر جائیں, ان سے ملیں. چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کراچی کے نمائندے, ملیں, ان کے جا کے درد سنیں تو صحیح ہوا کیا ہے, دیکھیں تو صحیح ہوا کیا ہے, ملیں تو صحیح ہوا کیا ہے. KMC والے کر کیا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے کہا کچھ ہے, کر کچھ رہے ہیں. پیسے لے کے بچا رہے ہیں, مسجد توڑ رہے ہیں, شراب خانہ بچا رہے ہیں, اپنے پیپلز پارٹی والوں کو چھوڑ رہے ہیں اور مخالفین کو توڑ رہے ہیں. یہ ظلم نہیں چلے گا.